Kuya Francis, kainin kaya kang bale. Hapinin kaya kang bale na. Yan yung bale mo. Kabat itang green ka rin nakakit mo. Hapit itang kay. Tang extra lat na. Hapinin extra lat. Batayin tang kochi ko. Ayan kochi ko. Kabat makailera la rin hangga ka rin. Kaya pa masyadong established kasi gagawin de pa. Ayan. Ayan bumbali kanyang ken. Hangga ka rin. Dulo niya mo itang gate. Tang maputi ka rin nga kakit mo hapit itang gate. Okay? Ba't kini yung pekadulo yung kaya ayan. Ay, itang extra lat mo. Isang extra lat, pwede ka pampatay yung paniba yung bale, kwarto, madagul. Kasanting niya para dagol niya kakit. Kaya tayo na ipapalubta na kyung bale mo. Ayan. Oh, lumubta mo kyung bale mo. Ayan, pasbol na. Ayan yung kotse ko. Ayan, kotse ko. Ayan yung kaya mo. Pasbol. Ayan itong motor ko. Motor. Ayan yung bale mo. Okay? O, limunta mo. Kalog mo. Aning kaya. Itang bintana nandin. Kaya ba't pininiing computer ko? Computer. Ba't luklukan? Hapin ditaret ang rice cooker. Rice cooker. Kaya ba't arenireng table table. Dining. Kaya ba't ay kaya kaming stove. Kabat apin yan ing sink. Ayan yung sink mo yan. Ken, apin yan yung sink mo. Kabat yung sink ka yan, kalwal kasay mo yan, lumwal na kanita. Kalwal mo, lumwal ka mga yan, ay pininiing wash area. Ayan yung wash area. Okay? Batayan. Ayan yung washing machine. Washing machine niya yan. Ayan. Kaya ba't lumal ka mas bayo? Kaya ba't kini apinin yung CR? Yan yung CR. Yan. Apinin yung CR. Pota pa kaya yung CR. Kaya ba't kini ba kabad ate kang papanik? Ayan. Papanik yan. Era niyang papanik. Papaniking era. Manikta mo. Papanik mo keng era. Ayan. Wala mong sulu. Erang kuryente. Kaya medyo madalumdum. Ayan. O. Kapanik mo. Ating malating kwarto. Ayan, pang single. Happy yan, kwarto. Malating kwarto, pang single. Okay? Kay ba't happy niniing lagi pang bed, hindi pa yung ginamit mo. Ayan yung kwarto. Master's bedroom. Ayan. Adwaya window. Marim lang. Kay ba't ay ni-inky kayong cabinet makasabi. Ayan yung pasbol. Okay? Kay ba't babata mo. Kababa mo, ayan, ayan. Babata mo. Ayan, CR yan. Tanan din yan. Ayan, CR. Okay? Kay ba't kay lalang. Ayan yung rep rep. Ayan yung rep. Kaya rin na yung rep. Ayan, mga design. Kabat apin tan TV. Itong karaoke mo, balo may pa yan? Oh. Ganyan mabiyapin karaoke mo na. Ne. Ayan oh. Kay ba't oh. Happy itang gulot pasbol. Oh, lumal na kanyan. Happy niti itong bumbalay mo. Kaya ba kanita, pagawa na ka mo metong pakita, kitang extra lata sa elita mo. Kaya tayo ng kotse ko. Oh. Yan yung kotse. Yan yung motor. Kotse. Yan kotse. Lemon. Yan side na. Something yan doon.
Yan yung limbada mo, ne. Okay niya kanya susunod. Buta kanya, patambagya kanya, munta kitang kaya mo. Karatang swimming pool ang paparatang eskwela ang papang commercial lot. Kanya pambali mo yun eh. Sige, this is Carlon Sasyon signing off.